Guimaras Electric Cooperative naghiwat sang tree planting activity kadungan sa pagselebrar sang ika-17 nga National Electrification Awareness Month o kunayam sang Agosto 8, 2026 sa Sitio Ubog, Barangay Lanipi, Nueva Valencia. Ang kooperatiba nakatanom sang 3,000 nga mga seedlings pareho sang nara, kape kag langka. Kaupod ang Department of Environment and Natural Resources o kun DENR nga ginrepresentar ni Senior Ecosystem Management Specialist kag OIC sang Technical Services Division, Reth Arthur A. Diana, kag EMS2 Aljun Margalio sang Municipal Environmental and Natural Resources Office o kun MENRO sang LGU Nueva Valencia. Ang Gemelco ginpangunahan sang Board of Directors nga Sanday Vice Chairperson Engineer Angelo G. Galaura kag Director Amabel R. Perez, kaupod ang management kag empleyado sang kooperatiba, mga officers kag members sang MCO organization kag mga barangay officials. Ang nasambit nga aktibidad ginatigayon taga-tuig tanda sang aktibo nga partisipasyon sang kooperatiba sa mga programa kapinpa para sa komunidad, environmental responsibility, samtang ginatigayon ang mando nga total rural electrification. Paagi sini nga inisyatiba, mas ginapasangkad pa sang Gemelco ang iya pag-updanay sa mga ahensya sang gobyerno kag mga miyembro konsumidor tag-iya. Para sa dugang nga impormasyon nahanungod sa aton kooperatiba, i-like kag i-follow ang Gemelco official Facebook page, facebook.com/Gemelco. Kang mag-subscribe kag i-click ang notification bell sa Gemelco YouTube channel, Gemelco RTV. Ini ang Gemelco Connect Power View.